jak mraz preko glava biljaka, ali to njima ne smeta jer ovo je zimska bašta. Da li ste ikada posmatrali biljke, stvarno posmatrali njihove odnose i njihovo međusobno slaganje? A da li ste posmatrali šumu? Uđite u šumu i pratite kako se biljke međusobno štite. Onda kada sve to vidite i učite iz šume, zakonitosti prirode sprovedite u svoju baštu. 20. je novembar, poslednji turnus belog luka, evo, upravo niče. Neke su biljke završile vegetaciju, a neke je tek počinju. Ovo je slonovski beli luk, a ovo je ozimi luk i to prvi turnus. Vidite kako je fino nikao združeno s blitvom. Ako zaista posmatrate biljke, pratite njihov rast i razvoj, eksperimentišete, kombinujete ih, one će sve same da vam kažu. One će vam reći s kim se slažu, a s kim ne. Vaše je samo da upratite te njihove zakonitosti. A ovdje su združene salate, luk crni za mladu berbu, kineski kupus i mnogo divljih pokrivača tla. Danas je 20. novembar, ja sam u berbi iz svoje zimske bašte i ubrala sam punu korpu hrane. To je ono što i vama želim za narednu sezonu i zato je važno da pratite program Trag biljke koji podrazumeva setvu i sadnju u kontinuitetu. Sada kada ste upratili kakve su zakonitosti šume, pokušajte to da primenite u svojoj bašti. Zato u ovoj epizodi pričamo o združenoj sadnji, o tome kako biljke iskombinovati da bi međusobno pomogle rasti jedna drugoj. Zapravo, ja ću vam na primjeru sadnje paradajza pokazati kako 12 kultura, uključujući paradajz, možete uzgojiti na jednom mestu, a da pritom one pomažu jedna drugu. Dobrodošli u još jednu epizodu gdje pričamo o integralnim sistemima zaštite. To vam je najčešće pitanje u učionici, a evo ja vam pokazujem divan radič koji sam ubrala malo pre i punu korpu hrane iz moje zimske bašte. Prvo ću ovo zbrinuti, pa nastavljamo sa epizodom. Kada posmatrate sve vaše projekte, možete da pomislite da su tu neke biljke stavljene tek tako estetike radi. A ja vas uveravam da svaka biljka ima neku svoju ulogu. Zato združenu sadnju želim da vam pokažem na primjeru paradajza. Za početak, paradajz se sadi u paru. Uvek u paru. Zamislite sada da na ovoj površini želite da posadite isključivo paradajz. Za paradajz je potrebno odvojiti 40 cm na početku ili na kraju gredice. Naravno, upratite epizodu o orijentaciji i vidjet ćete koja je orijentacija za vašu baštu neophodna, odnosno za takve gredice. A sada ćemo vidjeti šta sve možemo da kombinujemo s paradajzom. Ako poznajete združenu sadnju, onda možete na toj poziciji od 40 cm da uzgojite 12 biljaka zaključno sa paradajzom. Da, čuli ste me, 12 biljaka na jednoj istoj poziciji i to tako da se te biljke međusobno podržavaju. Hajde da vam pokažem kako ćete to odraditi. I sada se postavlja pitanje da li su biljke koje ubacujemo samo hrana ili imaju neku ulogu u toj kombinaciji. Odmah počinjemo 1.3. Tu se ubacuju sistemi za brzi uzgoj. Pogledajte playlistu šta su to modeli za brzi uzgoj. Kada ste posejali modele, treba da znate i koja je njihova uloga. Salata, presada i jelo. Salate pripadaju drugoj kategoriji plodoreda i familiji brzog uzgoja. Ono kako one pomažu paradajzu jeste čuvanje vlage u predalu korena onda kada presadimo paradajz, zato što su prirodni pokrivači tla. Rotkvice. Kada već spominjamo rotkvice, želim da vidite kako izgleda ukiseljena rotkvica sorte Slovana. Pogledajte kako su one duge. Nekako ćete pomisliti da su u pitanju mrkve u tegli. Rotkvice potpuno menjaju ukus kada se ukisele, pa ako i ne volite da ih jedete, kiselite ih. Rotkvice imaju 4 uloge u sistemu sadnje paradajza. Prvo, čuvari su mesta, drugo, štite od buhača, treće od lisne vaši i četvrto od stenica kada procvetaju. Mladi luk. Mladi luk je potrebno uvek saditi u podnožju paradajza zato što odbija paradajzov moljac. Paradajzov moljac zna da bude veliki problem u proizvodnji. Mrkva. A da li ste još znali da su mrkva i paradajz idealna kombinacija? Mrkva u predalu korena poboljšava aeraciju paradajzu zato što imaju različite afinitet rasta i postoji mnogi modeli u kojima ih kombinujem. Pogledajte onaj model tunel za mrkvu gdje imam kombinaciju upravo tuneli za mrkvu, krompir, paradajz i paprike. Mrkva je glavna kultura i u jednom trenutku, tamo negde oko 1.5. samo ćemo ubaciti između ovih kultura paradajz u paru na 80 cm. Do 1.6. se situacija vidno menja. Pojeli ste mladi luk, rotkvice također. Salata je proređena tako da ovdje sada imate sadnice. Onda ste oko paradajza ubacili
Peršon. Peršon, biljka koja je pokrivač tla ispod paradajza, privlači leptire lastavice koji su predatori tripsu i biljnoj vaši i na taj način štiti paradajz. Bosiljak. Bosiljak ne samo što poboljšava ukus paradajzu, već odbija paradajzovog moljca. To je veliki problem u proizvodnji paradajza. Neven. Da li ste znali da neven može da poveća prinose paradajzu za čak 50%? Pored toga uništava nematode u predalu korena paradajza. Blitva. U združenoj sadnji sa paradajzom blitva ima direktnu korist zato što je paradajz pravi hlad. Ono što je u ovoj kombinaciji važno jeste da redovno šišate i blitvu i paradajz. Celer. Celer, biljka koja se idealno kombinuje s paradajzom zato što u podnožju paradajza ima neophodan hlad za vreme letnjih vrućina. Naravno, potrebno je redovno orezivati paradajz. Kelerabu. Keleraba je zapravo biljka koja ima korist od paradajza. U fazi kada paradajz raste, štiti je od kupusnih stenica. Pokušajte, kao što sam ja napravila ove sezone, da je sakrijete u podnožju paradajza i imat ćete obilnu berbu kelerabe. Ponovo peršun, neven, blitva. Salata ostaje i mrkva ostaje. I vi ste na jednoj istoj poziciji uzgojili 12 kultura. To o čemu sam pričala u epizodi zove se biokontrola. Biljke se međusobno čuvaju ako im to dopustimo. Ako sadimo monokulture, naše biljke su potpuno nezaštićene. Kao što ste vidjeli, neke biljke odbijaju različite vrste predatora, neke privlače neku drugu vrstu predatora koji će štititi vašu biljku. Zatim neke od tih biljaka pomažu aeraciju u predalu korena, neke pokrivaju, odnosno malčiraju tlo tako da sprečavaju bujanje divljih biljaka, a neke pomažu da vaše kultivisane biljke bolje iskoriste hranjive materije. Imamo mnogo biljaka koje čuvaju ostale biljke od nematoda. Svet, odnosno priroda, funkcioniše harmonično, samo ako joj to dopustimo. Zato je važno da to dopustimo i našoj bašti.